Знак телекашетан подсахадун телерадиокомпании Ира эфира информацию равагдабун студии Часьяталина. Радианал Цибыртай равагды сайрак дартиметл. Эппет кабастедар ама хасы тарайтын кәнін хусари рыстона президент ама Россия Федерации фасарена кутак тефадыл министр Эрзыртой дверсон амкост кәннады фарсы тефадыл. Донбасса қабатырта. Республика қаққаннады министрады схорзақчын коттой Ирон Лапуты. Көз дарта дарцавы. Город администрации царанатун эксплуатацион гандорай кушты тәрівнәлтой биреваладзығын басты қайтты бақизанты юмяк дуарта ивынма. Фынтасам июня Москве вағдарцет хусари рыстуны президент Гаглой Таланама статс нымардар ва Россия Федерации миткотакты министры Хадивак Игорь Зубова феймбалд. Кацей растаджет зерцет амцади сама интеграции фадыл хусари рыстунама ва Россия Федерации хсан дуамин фынтасамазы ыстасам марта бафыс цыбадзырдарцет вай ахаст кәніні фарсты тафадыл. Автама дуамин ыфтасамазы цыпардасам ноябры бафыска бадзырт магаска дуамин дуныр тыкагам дуамин дун фанзамастан финансун фарастахицен кәніні фадыл ахсана адамун базырды архайд адартар кәнінілдар. О майвел дайма президент Гаглой Таланама Игорь Зубов арзыртой миткотакты органты юмяк информацион координацион центры көстфа эффективун дар кәніні фарсы тыфадыл. Гадыр табацатта кәніні әмә хусар ирыстон әмә Россия Федерации баратқа кәнінады әндар архайды тыфадылдар. Москве ма вағдарцет хусари рыстуны президент Гаглой Таланама ва Россия Федерации фасарена контакты министр Сергей Лавров фимбалд. Президент Гаглой Таланама ва Россия Федерации фасарена контакты министр Сергей Лавров арзыртой деварсун амкост кәнінады фарсы тефадил. Фимбалд растаджи ва Россияк дипломат фитсаграды дар арфаракутта Гаглой Таланан президентун взарсыты кайфавалахи суйфадил. Хотел бы еще раз поздравить вас с результатами президентских выборов. Они показали, кстати, лишний раз подтвердили зрелый характер юго-осетинского общества, успехи в демократическом строительстве, что, кстати, подтвердили и многочисленные международные наблюдатели. И мы приветствуем такие результаты. ويفستلم بنجار كاستست بون فتك أما التاك بوليتيكون كارديناسي سيراك فرصتهم ودون ما تخصاري رستوني ما أخسن آدمون باستينت در ورختر کنن فرست مدر سيرجي لافروف پادشاه دا سرغلوگن نفس باورد تا آل وارسون اخوسی ريجيونالو نداستينا دل زورگه بانسان کتوی فسکاف گاز اداستينا دم استابيلون زينات بقا قنن فدل جنيواك ديسكوسي تقتكت ووار فدل در سيرجي لافروف گاگلوی تالانن فيقوسن کتا دانباس بقا قنن فدل ورسي سرماگون خستون Операции уақт көтсәуі уйфадыл дар стырарх кондырсыд хуссари рыстун Донецк әмә Луганск адамун республикатан цы харзау дана хоспоканы умандар. Наши отношения строятся на основе союзничества, стратегического партнерства. Это особенно важно в нынешних условиях, когда международную обстановку пытаются подорвать в интересах одной группы стран, наших западных коллег, прежде всего, Соединенных Штатов. И те тенденции, которые в мире объективно развиваются, Запад пытается обратить вспять, установить свою однополярную гегемонию. Я убежден, что из этого ничего не получится. Мы привержены, как и Республика Южная Осетия, основополагающим нормам международного права, которые прежде всего подчеркивают необходимость уважения суверенному равенству государств, больших и малых. Приветствуем те шаги, которые Республика Южная Осетия предпринимает по оказанию гуманитарного содействия Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. Считаю, что координация действий на этом направлении, на направлении гуманитарной поддержки двух молодых республик, также будет одним из направлений наших совместных усилий. Фимбалдер استاج بانسانرسد زغگه انایف گکای بازادست مسکو امسخین والخسن آخاسته کتت بندوری و کننس انبارن زینات اما خلار زینادل هفتما دارتر در فیدار کنزست و رسی مخوصاری رستونخسن امسادی سون آخاسته. Мы развиваем наши отношения во всех, без исключения, областях. Это и интенсивный политический диалог, военное, военно-техническое сотрудничество, торгово-экономические связи, инвестиции, гуманитарные, культурные отношения.
И действуют целый ряд структур, которые обеспечивают развитие этих связей. Безопасность Республики Южная Осетия надежно обеспечивается российской военной базой. Безопасность границ обеспечивается с участием погранслужбы ФСБ Российской Федерации. И в Цхинвале работает информационно-координационный центр по линии правоохранительных органов. Я знаю, что в республике высоко ценят эти формы нашего союзничества. Развиваются экономические связи. Мы отметили, что в прошлом году товарооборот вырос почти на 50%. Реализуется программа социально-экономического развития Республики Южная Осетия. Я знаю, что в ходе нынешних ваших встреч вы обсуждали в Министерстве экономического развития вопросы финансового содействия в ее реализации. Убежден, что это будет очень важным вкладом в дальнейшее развитие республики и наших дружественных отношений. وموال دایما سرگئی لاوروف پازیتیو و نارغسکوت تا گرزستونی مپاتساخادون آرنتل رازده خنسینا گورما پیره و وازن پونکتا رستگمه بکنن اندر. گاگلوی تالان بوزنجن خسته زاختا آخم لنبنک آخاسته خی. От себя лично, от народа Южной Осетии, выражаю огромную благодарность руководству России, вам, Сергей Викторович, лично за личный вклад в дело укрепления взаимодействия. Мы ценим тот уровень взаимоотношений, который сегодня между странами, нашими странами есть. Настроены на то, чтобы эти отношения выводить на новые уровни. Хочу подчеркнуть, что те взаимодействия по разным сферам между Российской Федерацией и Южной Осетией будут продолжены, и я думаю, что будем выходить с предложениями, в том числе и по линии Министерства иностранных дел, и надеемся на поддержку нашего стратегического партнера Российской Федерации. Президент Гаглой Талан استرارغسکوت تا و رسی فدراسی خوصاری رستونن که خسکنه و من والدای دربان سانکوت تا اپت گرزستون خستون آگری سیاسته افتما پاندمی های نخمتو خرسته جدر سه خست با کن درصد و دون پریزیدنت بان سانکوت تا زغگه خوصاری رستونه اتاک پالیتیکون ویکتارن سانزدخ تو ارمستر و رسی اردم مخانیس نخی پازیسی اما مخ آل خاطر فیداره قاقنزستم نعیوم یاگ چمدیستم بان سانکوت تا کرون بدتن Гаглой Талан. Тедет Роза Комаритата Фадима информацию нравах дабун. Qaqanınada ministrada vaq darset sıçın seremoni Donbass sarıbar kanının sarıl toxtu qabatır zinatçiravdısta udunus xurzaqçın kanının sanan. Sıçın seremoni fadıl bastundarayuna atxassa kokuyta Anjela Ebasetta gund armak. Луганском и Донецком Адамун республиката царам пункта Украина худахчен агрессия старибар канен фадел кабатр динадрав дисенет хай автама дуамин фентаса маза чернухина дебальцевая операцил авдаз сахастет сетан Луганска Адамун республика сарглаваг Леонид Пасечник якух бафста хастонар хайтат ветеранта майдан тайс хурзахчен каненет хай қайтартан майдан таратта ақар над министр хаста хасканак Пухат Владимир. Благодарю за участие в Чернухина Дебальцевской операции Джусоева Геннадия Махаровича. Майдан тамала вардерцедست Донецк Адамун республика با قانون سرل توخ خایادیش تندر خورزخ تمارات دویدن باس سرل توخ چیفا ماردودون بینون تندر. Активное участие в ходе боевых действий и обороны Донецкой Народной Республики наградить Колупегова Роберта Владимировича посмертно. خرزا اودن فارست تاسکوت ساکنن قطاج اما فیدار ام بستاگون پازیسی راف دیسن دانیتسک آدمون ریسپوبلیکا ام بستکتن اکتیوون خوز کنن تخی دانیتسک آدمون ریسپوبلیکای آدمون سویت دیپوتات سیرگی گاوالچوک بوزن چرفستگ ارد وستا خوستار ایرستون خست خواهدیش چه تفوند پریزیدنت پلیت مادینای نومل سما خواهم تارلا بوتستوت من وخی رازم بارود وخی نفدی سود ایرون دا گفت کنه شقبول تمانه نیودون در جبا خریز داخل
خورزخت دتن تسيريموني كارون قاقرنا د مينستر خسته خسكنك بوخات فلاديمير سقباتر زيناد تخيبوز جن خسته زاختا دان باس سري بار كانن سر الورسي سرماگون خستونا بيراتسي خايا چي سوتس افسدتون تأما بارخيونتن والدايا شرم بومبيرا ورس زخ قاقرنا تخي چي دارید در مجلسون نفسی بدهی ادونن سشرم بومبیرا ش نبودو هاوی пома каражина на гуфадор канам я всегда могу это подчеркнуть, всегда это могу с чистой совестью говорить, что Южная Осетия, Северная Осетия свою миссию в Донецке выполняют с чистой совестью и с мужеством. Կոկոյթի Անժելա Խարիբաթարնուլտ կմարիկտատը Ֆատիմա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն։ Abxaz Respublikaya Patsakhadunaran Tənatoy razvatskarak xattaqçıta araq kayfi xalın Soy Fadil Prezident Aslan Bjani Amanısan kutta zahga razvatskarak xattaqçıta barak kanınc ifsattun binatta. Ama Respublikayatsı inženirun arastatta cağı vudun. Yeni xastam gaska vudun sahi catta kanınc seriozun arxaytıtam. Грядут непростые времена, очень непростые времена. Вы, наверное, обратили внимание на то, что вот был доклад Министерства обороны, здесь присутствует министр обороны, какое количество воздушных нарушений разведывательными самолетами блока НАТО. Огромное количество, так или не так. Воздушных, территориальных, значит, наши границы нарушаются. Вроде бы, что тут такого, да, чего они не знают. Река Ингур течет там, где она текла, Гал находится там, где находится, нет, ничего подобного. Фиксируются новые какие-то передвижения войск, возможные инженерные сооружения, которые мы создаем. Идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям. Nərçalda razı köstçəvi birə valacıqun xəzərtdə baxizəntə düvərtdə rayıvınıl. Açı köst adartlar kənzistə açazdar. Demədartlar kənə nəvat xəsək çociti Fatimə. Ցխինվալ գորատ ադմինիստրացիի ցարան մոտոն էքսպլուատացիոն կանտուրադարտար դարքուսը բալանսել սամցը բիրաֆատերուն բաստը խայտտայս վդոնը իումյակ դուար տարայիվնալ Аше Вохсбун Тежераев там Мартес Ленина 193, Мамсурова 12, Манабун Сталина 119, Мадортар Канджеста Машкустета и Кори Фестета Мана Мамсурова Семедортар Ивжестам. Ոմերոզ մամա բիրաֆատերուն բաստը խայտան բախիզանտը դուարտա իվդրցը դստը գորատը ընդարայյոնտը դար բազրտանատոլին խաստամ գասկասան բիրավալոցուգուն բաստը խայտան բախիզանը դուարտարայիվնը ֆադել քուրդիատա բոդատընց գորատը սարջտա սախարակ դարսել ազիլընց ամա բաբարականն ծրայիվնցը դուարտա qավ ամա մոստալցականն կամանի սուվդուն Բիրարատ ժաբախովարը վայն բոյդանչ մասխակտը սախի դարնա բոֆանդն բոյդայ օժուտննցա քուդստովտանցա օժուտ մասա բոշալչակնամ Բիրարատ mən aşı Hüseynək dörtə verəm. Birarat nəfə fəllər aşı Hüseynək dörtə verəm. Mən məsələn sərdən işə və fələ. Zəmək sədru batayul dərnə səlim boydanç məvit xəynə. Madəm bu xatın boydanç məsələn gələn avqay sə Ottaksarozun boyda. Açı küstçəvi nırçaldarazı ambasadortardariv distə çalımə karumə fəvüvət məzəxi bəzərtə Anatoli. Ծոցիտը Ֆատիմա Խարիբաթարնուլ Կումարիկտատը Ֆատիմա ինֆորմացիա ռավախտ աբուն Գորեթը ադմինիստրացիի ծուրսվելետը խարիոգրաֆիոն անսամբլ իրուն ացët սուչեմը. Վզուն կավճտա խայդրայսստը өвդեմ ախսանադամու музыкалун чемпионат «Лазурная волна» Сочи 2022. Организация Котта Дунион Артион комитет в России Федерации культуры охрады министрата Гнесина номал в России музыка академия Евразия композитор Тацадис. Сывалеты хореографион ансамбль ирун хадиссен дуэ номинации. Адамун ама Латинок Америка кафтыты номинацийты. На республика Минаварта сахаст канзысты ырта кафты. Музыкалун чемпионат вақт саудзан ықсарда самай дун фыцагам июньма. Хореографион ансамбль ирун музыкалун чемпионаты хадрайсан фыцаг хат. Գորեթը ծերջթայ բիրաթա վար խայնց սարազը կարտեթը սրասուղտ կանենել ռասուղ դիրինթա աղցոն զինատ խասնց չիսամ կասը ըրմաստու դունաննա վալամա ծերջթանդար նավաց խասակ բյազրթստելա ազլդ գորեթը ունգտելամա ֆիմբալդ յա կարտը տալխոզ ոն դիրինթա սաղտ կամանիս ախամ ադայմակտիմա
بیستاو تانجل خزار کرتو دیدین تا چسل پارچه خوزن ساختی زبیره خوز دیدین تا ایریس تیرایدایگی سوانگ آلو خوزون واردی تونگ آنجلای کرتن ساختا دیکوراتیون دیدین تا بیره خوزته در ین خستم گسکسه زیلن الخارت سوا بیره رستگ وارزگه تا سکنه اگرون قاقانس سنم تیل در نزون فلا افتی می نمازر دمش شو هاو در تجیس نوجه فسته در رفته و جست بیره اندر خوزت روی اینجا بیره تاز خالدسته و جینو جرا سوخته رو دید زوستراز در افزونگ سلگوی ماگ دیکوراتیون دیدین تا سازن رایدت تا نوکسر ماگوند خزاره که ارتار دسته و دیفستمه آنجلای خدا کد بانسان کد تا و مگس که کتری در وارستار سوخت آیف کرد اما بلد چسل دیدین اگدون سارازمه وارستون و چگن نوی در دیدین گوتا استین نوش خجار کراتوی و دوینگ در ایامونو کد در رودسی ما این و داش خمروزای بونی زرمه نوی در تیم گرزن دیدین گوتا نو این ناستم خوز در وینج فلا آشیا زفتش در من ندر را دست فلا در ما بون کدو افتا ورزن ما شما بونو هوی نساجم بایدان آنجلا آلاز در دیدین اگدون ساز نوک خوز دیدین تا در ساختت دیدین تا ایسودون رسوخ جیناد رادتن کامیران یبون نو سخرز دفتاو دیساگ شو آدم زردم در ما وی در تنگوف داخت نولیات کنه دیمونگو شمای رسوخ جیناد سارازه سرخ بور مور اورس اما آل خوزد تا گورت ترج تا آرخاینس ستسرن و دراز کرده تا آل خوزون دیدین تا سر سوخت کننل و من اما آدی ماگانی زرده رافق ایو خوز درردم آسر سوخت جیناد ایو ورسترات سوگی آل آدی ماگ در یه تستنگاس از داخل دیدین تم چسل دیدین تا ایس استم خزاره دارد در آلکای راز در ترج تا سیراج در نسازنز آل خوزون واردی تا کلاسیکون گوتر تا سوان گالاندیا گواردی تا ونگ در سر گالاندیا گواردی تا رار سوخت کتو خوبلت والیری نومل پارک در ودو مزیلنز خرزار استاد کامبیناد زخدارن تخاد کوشته ودو مقاو والدای قوستارد ازداخن آشه تککوسم اشتر پارک نروزاتم کسم توخنا سکنم سشیپوونیک تدسنل ونم شمای شیپوونیک مفتخ روزایم آشه دیدین چتنم بالا وارکوتو این دراز دامباز اشتر بوزنکسن تنگ رسونن اسکوتو نیشت نپارک فرسوختری Конечно, но може каве баласта дар ашиязма запланирован там, насажен, значит, баласта, дуя, так, устарник. Ну, в общем, я надеюсь, ашияз ще бирашта, тафазенджейни, штарбортма, аркашчес там, кодем бала. Ну, конечно, сейчас красотка, не бокасма, какой красота. Также большое спасибо Бира Адам Сарастен Сахтой Дидинджа Тама Куфашай Шавават Алмайра Сухтарши Майта Хажум Бадам и Маканаба Кусам Бананиш Раватин Малкамандараштар Бусу دیدین تا فینانیس پارک تا اما سکویر تا گوره تفضوت تا اما پاتساخدون واقدت تا راست کرده تا آیو رسوخ دیدین اگدون آرس درست پاتساخدون تلیون ناده کرده در بیازر تستیلا کودست الکساندر تا تاکسانا اینفارماسیون را واقدابون آخه مدستنا اینفارماسیون службе басатта гундермачта каттариттар қусуд хорс хабартама нарадов финбалдма эфиры